শিলচরে আজ অনুষ্ঠিত হলো এক বৃহৎ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট 393 জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আয়োজক ছিল শিলচর নেতাজি মূর্তি নবনির্মাণ স্থাপনা সমিতি। আজ সকালে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে প্রতিযোগিতাটির উদ্বোধন করেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব। উপস্থিত ছিলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শিলচরের রাঙ্গিরঘাড়ি পয়েন্টে প্রায় 21.5 ফুট উঁচু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপন করা হবে। আগামী 31শে আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই মূর্তির উদ্বোধন করবেন। উল্লেখযোগ্য যে এরই অঙ্গ হিসেবে গত 7ই আগস্ট বরাক উপত্যকা জুড়ে প্রথম পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে অংশ নিয়েছিল প্রায় 55,000 ছাত্রছাত্রী। সেই প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাচিত 393 জন ছাত্রছাত্রী আজকের এই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আগামী 31শে আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন। আসামের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের হাত ধরে আমাদের নবনির্মিত নেতাজি স্ট্যাচুর শুভ উন্মোচন হবে। 31 আগস্ট বিকেল 4টায় টাইম দেওয়া হয়েছে। তার আগে আমরা এই কমিটির মাধ্যমে শুধু নেতাজি স্ট্যাচু বসানো না, নেতাজিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নেতাজির এই অবদান যাতে না ভুলে, নেতাজিকে যাতে আমরা আমাদের মধ্যে জীবিত রাখতে পারি, তার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, স্পিচ কম্পিটিশন করেছিলাম নেতাজির উপর। ক্লাস 9-10 এর ছাত্রছাত্রীরা উপচে পড়া ভিড়ে তারা তাদের কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছে। তারপর আমরা শিলচর ইন্ডিয়া ক্লাব ইনডোর স্টেডিয়ামে আর্ট কম্পিটিশন করি। যে আর্ট কম্পিটিশন আমরা যদি ভুল না করি তাহলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বড় আর্ট কম্পিটিশন হয়েছিল, যেখানে 1760 জন স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করেছিল। তারপর আমরা কুইজ কম্পিটিশন করেছি নেতাজির উপর ও লাচিত বরফুকনের উপর। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, শুধু শিলচর না, শুধু আসাম রাজ্য না, গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কুইজ কম্পিটিশনে অনেকে পার্টিসিপেট করেন। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা বরাক উপত্যকা ভিত্তিক নেতাজি বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা করব। আর এই প্রতিযোগিতা প্রথম স্টেজে আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে শিলচরে সেটা আমরা অনুষ্ঠিত করিনি। कैसे इसके कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, कैसे संरचना की जाए, इसका आप लोग बहुत बारीकी से, बहुत माइक्रोवेव में मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा 31 अगस्त को मूर्ति जी की, नेताजी की मूर्ति की स्थापना होगी, जिसमें हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। और उसी प्रचेष्टा में बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें क्विज़ कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि इस ऐसे कंपटीशन में लगभग 5000 बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट करें, सिर्फ कचार से ही नहीं, करीबगंज से भी और साथ ही साथ हैलाकांडी से भी पार्टिसिपेट करें। और उन बच्चों में जो बेस्ट थे वो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में कॉम्पीट करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी में हम क्या सबक ले सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं, उसका कल्चर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं फिर से ट्रेडिशन है, हमारे जो हीरोज हैं, जो वीर है, वीर गाथाएं जो है, वो सब लोगों को बीच में जागरूक रहेगा। और हमारे जो यही हमारे देश है जहाँ पे हर तरह से हमारा जो ट्रेडिशन है उसको हम जानते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं कभी, तो लोग हमको बोलते हैं कि हमारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें हैं, भारतवर्ष में जो चीज़ें हैं, कि हम लोगों से हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम सम्मान करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग सही लोग हैं उनको सम्मान करते हैं, ये बाहर में दिखाई नहीं जाता है। ये हमारे लिए एक लोग हमको ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तो हम वही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं,
उनके बीच में ये जो हमारे जो वीर गाथाएं